مرحبا بتلاميذ وتلميذات السنة الثانية بكالوريا علوم. إذا اليوم غادي نشوفو كيفاش غنحسبو هاد النهاية. إذا لا ليميت كون إكس طون فيغ موان لانفيني دو إكس كوسينوس إكس سور إكس أو كاري بلوس أن. غنذكركم بواحد لو تيوغيم بيان سور هذا أو هادي سي اون ليميت انديتيرميني بمعنى فورما ولا فورما انديتيرميني يعني شكل غير محدد. واحد المبارهة بسيطة تيوغيم. واحد لو تيوغيم هو كو لو تيوغيم دو جوندارم أو بيان دو ساندويتش ولا دو كومباريزون. Voilà. Le théorème de Chigoul. On a trois fonctions f, g, h. G est comprise entre f et h. Donc, si la limite quand x tend vers a de f de x est égale à la limite quand x tend vers a de h de x est égale à L, automatiquement alors on déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égale à L. Voilà, c'est bien. دونك غادي نستعملوا هذه القضيه باش نحسبوا هذه النهايه. باش غنبداو بالكوسينوس بيان سور. نبداو بالكوسينوس نأطروا الكوسينوس ومن بعد نأطروا التعبير كامل. دونك تنعرفوا حنا كيف ما بغى يكون اكس اليمون دو ار مهما يكون اكس اليمون دو ار كيل كو سوا اكس اليمون دو ار لو كوسينوس دو اكس il est comprise entre moins 1 et 1 bien sûr. يلا pour x strictement inférieur يعني strictement inférieur à 0 يعني عدد سالب حيت x tend vers moins l'infini. donc automatiquement اش غادي تولي غنضرب هنا في x وهنا في x وهنا في x غتولي عندنا x cosinus de x il est comprise entre moins x et x. علاش درت هنا moins x وهنا x حيت هذا سي ان نومبر نيجاتيف دونك on doit changer l'ordre. l'ordre غادي يتبدل. داك اللي كان هنا غيولي هنا وداك اللي كان هنا غيولي هنا. سي بيان هادي حنا طرناها. سي بيان اي quel que soit x élément de R, bien sûr, qu'il faut m'abriter positif ou négatif, toujours quoi, le x au carré plus 1 strictement positif. إذا هذه عبارة صحيحة. هذه عبارة صحيحة مهما يكون x ينتمي إلى R فدائما x أس 2 زائد 1 عدد موجب قطعا. هذا كيستلزم هنا أن 1 sur x au carré plus 1 est strictement positif تاعو. سي بيان حتى هو ستريكتومون بوزيتيف. وكاينه اون ايكيفالونس هنا اونتر هادي وهادي ما كاينش حتى مشكل. ما كنتوش متاكدين ما كايناش ايكيفالونس دونك ما ديروش هاد لو سامبول هذا. حاولوا ما ديروا حتى اكتبوا اون الوغ دونك هذا اللهم هكاك ولا ديروا هاد لي سامبول وتوليو جايبين يعني كتنقولوا الربحه. سي بيان هذا بوزيتيف غنضربو هنا نضرب هنا ونضرب هنا ما غيولي ما غاديش يكون عندي حتى شي مشكل. دونك غتولي عندي اكس فوا سا سي اكس sur x au carré plus 1, comme ça, inférieur ou est égal x cosinus du x sur x au carré plus 1, inférieur ou est égal moins x sur x au carré plus 1. دابا اش غنديرو غنحسبوا النهايه ديال هذا عندما تؤول x الى ناقص ما لا نهايه ونحسبوا النهايه ديال هذا عندما تؤول x الى ناقص ما لا نهايه ونقارنوهم الا كانوا بحال بحال اوتوماتيكمون غنستنتجوا هذا غنحسبوه بميثود وهذا بميثود. فوالا غنمشيو لهذا غنقولوا pour x élément de r étoile. علاش r étoile انت تعرف علاش. donc x sur x au carré sur 1 est égal غنقسم هذا على x ونقسم هذا على x. داكشي علاش اخترت x من r étoile. donc غنقسم هذا على x عطينا واحد غنقسم هذا على x عطينا x plus 1 sur x. c'est très bien. دابا غنحسبوا النهايه تاع هذا عندما تؤول x الى ناقص ما لا نهايه. اذا limite quand x tend vers moins l'infini de x sur x au carré plus 1 est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. وغادي نبدلو هذا التعبير هذا بهذا التعبير. اذا 1 على x plus 1 sur x comme ça tout simplement. c'est bien. bien sûr كنعرفوا ان الشيء est égal à combien 0. justification هيا اشنو لا justification ديالي. هذا tend vers moins l'infini هذا tend vers 0. donc on a limite quand x tend vers moins l'infini de x est égal à moins 0. donc par inverse اش عندي limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x est égal à combien c'est 0. c'est bien ça est égal à 0 ça moins l'infini par somme. donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur x est égal à combien c'est moins l'infini. alors on peut dire que la inverse par inverse la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x plus 1 sur x
est égal à combien? L'inverse de ça, c'est 0. D'où la limite quand x tend vers moins l'infini ديال هذا اللي هو x sur x au carré plus 1 est égal à combien? 0. Et alors notez ça 1. Ça c'est numéro 1. Deuxième limite غنحسبها بالدوزيام méthode. يعني méthode simple كتعرفوها كاملين وعزيزه عليكم كاملين، ولكن هذه valable seulement au voisinage de plus l'infini et moins l'infini ولا كان عندك هنا polynôme وهنا polynôme. Donc comme ça limite quand x tend vers moins l'infini ديال من هاد المره ديال moins x على x au carré plus 1. Donc moins x sur x au carré plus 1. Donc ça est égal à combien? Donc ça équivaut à la limite quand x tend vers moins l'infini. غناخدو اكبر اس هنا يعني المجهول او المتغير اللي عنده اكبر اس اللي هو ناقص x، وغناخدو المتغير اللي عنده اكبر اس اللي هو x au carré. من بعد الاختزال غادي نحصلوا على la limite quand x tend vers moins l'infini ديال ناقص 1 على x. Ça est égal à 0 quand x tend vers moins l'infini. هذه ساهله معنا، دو اوتوماتيكمون صافي. هذه راه ديجا غنسميها عاوتاني نكتبها هنا ماشي مشكل. moins l'infini ديال ناقص x على x au carré plus 1 est égal à 0. ونكادرها ونسميها رقم شحال؟ جوج. يلا d'après 1 et 2 donc on déduit que la limite quand x tend vers moins l'infini, bien sûr, de ça, donc de x sur x au carré plus 1 est égal à la limite x tend vers moins l'infini, donc moins x sur x au carré plus 1 est égal à combien? C'est 0. Alors, d'après le théorème des gendarmes, d'après le théorème, la théorème, c'est le théorème et la théorie, le théorème des gendarmes. Gendarme comme ça. La limite quand x tend vers moins l'infini de x cosinus x sur x au carré plus 1 est égal à 0. حنت هذه عطاتني 0 هذه عطاتني 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc automatiquement le nombre qui est compris entre 0 et 0 c'est 0. وإلى اللقاء في فيديو آخر.